Swali ambalo ni muhimu sana katika maisha haya ya wokovu, na hata wewe ambaye haujaokoka. Umeshawahi kuingia kazini mwa Mungu? Kazini mwa Mungu. Chukua maamuzi ya kuingia kazini mwa Mungu. Na katika kuingia kazini mwa Mungu kuna vipengele vitatu ambavyo utege sikio ninakwenda kukuambia sasa hivi. Na hili somo linanifundisha mimi ninayehubiri na linakufundisha wewe unayenisikiliza. Kwanza, kabla sijaanza, andiko hili ndilo litafungua mlango wetu. Kitabu cha Petro wa kwanza. Neno la Mungu linasema mstari wa 13. Kwa hiyo, iweni tayari na makini, mkitumania kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, nini nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Katika andiko hili kuna katazo la kujifananisha na kuiga tamaa zile za mwanzo kabla mtu mwanadamu haujaokoka. Na nasema jambo la kwanza katika mambo matatu. Hilo ni la kwanza. Wakati umeokoka, kuna mambo ambayo ulikuwa uyajui yameandikwa kwenye Biblia, lakini ulikuwa unayafanya. Zile zinaitwa tamaa za zamani. Lazima uziache, usizirudilie tena. Imeandikwa, nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ukipanda juu, neno la Mungu linasema, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Kila mwanadamu ni shahidi wa maisha yake. Roho ya mwanadamu inakushuhudia wewe unayenisikia, hata kama umeandikwa katika liste ya watu walioko kanisani kwako. Hata kama unaenda katika kanisa, hata kama unakutana katika sehemu ya watakatifu, lakini kuna mambo ambayo ulikuwa unayafanya zamani kabla haujaokoka. Tamaa zenu za zamani. Wakati huu ambao umeitwa umeokoka na umemkubali Kristo, ukijigundua kwamba mambo uliokuwa unayafanya zamani kabla hujaokoka, ambayo yanakatazwa na Biblia na neno la Mungu, lakini bado yanazidi kukusonga na kukurudilia, hilo ni jambo la kwanza, ni lazima uyaache. Huko ni sehemu ya kwanza ya kuingia katika kazi. Kazini mwa Mungu. Angalia, sikiliza moyo wako na kuambieje. Kuna mambo ambayo unayafanya sasa hivi, watu wanakujua kwamba wewe ni Mkristo, lakini bado moyo wako unakushuhudia kwamba kuna yale mambo ya zamani ambayo hayafai na yako ni aibu kuyaweka mbele za watu. Kimaandiko yanakatazwa na inaonekana ni dhambi mbele za Mungu, lakini bado unayashikilia. Ukiona bado hayo mambo unayo, ujue kwamba wewe bado haujaingia katika kazi. Haujaingia kazini mwa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Ndio kwa maana akasema anakusisitiza utakatifu.
mtu anasema kwamba hakuna mtakatifu duniani, ninyi ambao mjaokoka waga munatumia na kusema hakunaga mtakatifu hapa duniani. Hapana. Utakatifu, watu wataingia mbinguni kwa sababu ni watakatifu. Iweni watakatifu kama gisi mimi Mungu nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo Mungu alijua kuna watakatifu duniani wakishika neno lake. Zana ya shetani ilitumika kuna watakatifu ili kwamba watu waendelee maisha yao ya zambi, wajifeel good, wajione ni sawa kutenda zambi. Si watu wengi wanakosea. Watu wengi wanakosea, kwa hiyo hata na mimi si mtakatifu. Hiyo ni zana ya uongo ya ibilisi. Jambo la pili, ingia kazini mwa Mungu. Jambo la pili ni utendakazi pamoja na Kristo. Kristo anakurikwaya uache tamaa zako za zamani. Kristo anakurikwaya, anakualika, anakulazimu, anakulazimisha ili utumike naye. Tamaa zote, zambi zote ambazo ulikuwa unazifanya kabla hujaokoka, kitu chochote ambacho ulikuwa unakiona ni cha kawaida hujaokoka, Kristo anakulazimisha uachane nacho ambacho kilikuwa ni zambi mbele za Mungu. Jambo la pili, utendakazi pamoja na Kristo. Utendakazi pamoja na Bwana. Ili uingie katika utendakazi, ili uingie katika kutenda kazi na Mungu, ni lazima kujitoa na roho ya upendo kwa watu wengine. Nikisema roho ya upendo, na maanisha hivi: kama vile ulivyopata wokovu kupitia mtu mwingine au kupitia mhubiri mwingine, hivyo hivyo ni lazima uwatafutie watu wengine, uwe sababu ya watu wengine kufikiria wokovu wa Kristo. Uwezi kusema wewe ni mwana wa Mungu umeokoka na akili yako na mawazo yako hayakuingizi jitihada ya kuwavuta watu waje kwa Kristo. Tumika kwa ajili ya Kristo ni kujitoa na kukubali kufa kwa ajili ya injili yake. Huo ndo moyo wa upendo. Mwenzako amezama na maji, katika maji ya zambi, maisha ya zambi. Anayemuokoa ni wewe ambaye umeisha ijua kweli ya Mungu. Usirizike na tabia yako. Watu wengi sasa hivi, kwa nini watu wanapenda kuhubiriwa, wanapenda kuombewa? Kwa nini watu wanapenda kutabiriwa? Kwa nini watu wanapenda kutafuta uponyaji peke yao, lakini mioyo yao iko mbali na kumtafuta Kristo, ili kwamba wao wawe sababu ya kuanza kuwaombea watu wengine na kuwahubiria watu wengine? Ili uwe mtendakazi mzuri wa Kristo, ni lazima yale mambo ambayo watu wanayatafuta, hata wewe unayenisikia, kama akilini mwako unakuaga unawaweka watumishi akilini mwako kwamba huyu ni mtumishi ambaye nikiwa na matatizo nitakuwa ninaenda kwake aniombee. Huyu ni mtumishi, ni nabii ambaye nikiwa na tatizo ninahitaji neno la ufunuo, nitakuwa ninakwenda kwake anifunulie. Ujue kwamba uko unatembea katika kile kinaitwa uchanga wa kiroho. Ukiokoka, maisha yako yote unaanza kufikiri kufanya mambo makubwa ambayo watumishi uliowaiga walikuwa wanayafanya. Usibaki maisha ya kuombewa, usibaki maisha ya kutafuta miujiza, usibaki maisha ya kutafuta ufunuliwe peke yake. Umeisha tafuta hayo mambo,
Huu ni muda wako sasa, na wewe watu waanze kuja kwako kumtafuta Mungu kwako. Utendakazi pamoja na Kristo. Jambo la kwanza tulisema utakatifu. Jambo la pili ni huo kuleta utendakazi, kuwaleta watu kwa Mungu. Hiyo shauku ingie ndani mwako. Jambo la tatu, nguvu za Mungu. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu. Uwe mtumishi, uwe mwana kimaandiko, mwana wa Mungu, lazima awe na mamlaka ya kumiliki ulimwengu wa kichawi, ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa giza na ulimwengu wa mwili. Ukikosa nguvu za Mungu, ukabaki kwenda kanisani, ukabaki kuwategemea tu watumishi wa Mungu, hawako pale muda wote. Watumishi wa Mungu hawataikaa na wewe miaka yote katika maisha yako. Kuna wakati ambao Mungu anakupeleka kwa watumishi wa Mungu ili ujifundishe siku moja, na wewe umuombe Mungu mamlaka na nguvu na uweza, ili Mungu akutumie kama chombo chake, ili kuwaponya wagonjwa, ili kuwahubiria maskini, ili kuwahubiria watu walifahamu neno la Mungu. Kama ni mafunuo, watu wapate mafunuo kwako. Kama una karama ya unabii, kama una karama ya kufunuliwa, kama una karama ya miujiza, ya uponyaji, kama una karama ya ishara na miujiza, anza kumuomba Mungu akupe vitu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kupitia wewe watu wapate wokovu. Nimesema mambo hayo matatu ya kusaidie na yanisaidie mimi mwenyewe. Ili somo linanifundisha na linakufundisha wewe. Neno la Mungu linasema, usiwe mchanga. Ulipokuwa mtoto mdogo nilifikiri kama mtoto mdogo. Sasa uwe mtu mzima. Ulifuatilia mambo ya kichanga. Muda huu ni muda wako wa kuwa mtu mzima katika mambo ya kiroho. Mungu ameteua watu kuwaombea watu wengine. Mungu ameteua manabii kutabiria watu, kutabiri vitu, kutabiri nchi na taifa. Ile isikupe sababu ya wewe kuwaacha wale watu, kuwategemea, kuendelea kuwategemea, ili kwamba waendelee kukufanizia hayo mambo na matabiri katika maisha yako, na wewe unazidi kukaa chini na kuwa mzembe katika mambo ya Mungu na kuto kumtafuta Mungu ili Mungu akujaze hivyo vitu. Hii njia ninayokuambia ndo njia iliyo bora zaidi ya njia ya kuishi maisha tu ya kuombewa. Njia ya kuombewa si mbaya, lakini ni njia ya uchanga kiroho. Njia ya kutegemea watumishi wa Mungu peke yao si mbaya, ni njia tu ya uchanga wa kiroho. Ili neno ni ngumu, kwa sababu mtu asipoelewa atafikiri kwamba tunakataa maombi ama tunakataa unabii. Hapana. Tunakataa wakati mtu amekataa kusoma neno la Mungu ili kumuelewa Mungu. Yeye amekataa kuwahubiri watu neno la Mungu. Mtu amekataa kumtafuta Mungu ili amjaze Roho Mtakatifu, aanze kutenda kazi ndani yake. Mtu amekataa kuacha maisha yake na kuanza kutumikia Mungu, lakini anategemea kwamba kuna watumishi wa Mungu ambao wanakuaga na hivi vitu vyote, watakuwa wananisaidia. Huo ni uchanga, na hiyo ni makosa. Mungu akusaidie sana.